Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. هاد الفيديو راهي بزاف مهمة. L'objectivité et la subjectivité de l'auteur. هاد الدرس راكم تحققوه كامل. مهما كانت الشعبة تاعك سواء كنتي علمي أدبي وشعبة لغات هاد الفيديو راك تحققوه. فكركم بلي هذا الدرس راهو مقترح في البكالوريا. الوغ جيب معايا ستيلو ان كايي وتبع معايا كامل لي زانفورماسيون اللي راح نقولها لك. راح نعطيك شرح مبسط وبالتفصيل، مش راح تلقى شرح اكثر من هك، وراح تسحقه وراح تستفاد منه في البكالوريا. اللي رايكم في التعليقات كامل الاسئله اللي راكم تخليوها لي راني نقرا فيها ونعمل لكم باغ لا سويت اون فيديو اللي راح تفيدكم. حين يجيوك لي كيسيون في هذا الدرس l'objectivité et la subjectivité de l'auteur. Il existe quatre formes de questions. La première, est-ce que l'auteur est présent ou bien absent? Justifiez votre réponse. هل الكاتب حاضر؟ حاضر ça veut dire présent يعني subjectif. Absent غائب حيادي موضوعي ça veut dire objectif. يعني soit يقول لك présent ou bien subjectif c'est la même chose. Ou bien يقول لك absent ou bien objectif c'est la même chose. Donc la deuxième forme de question, l'auteur se manifeste ou bien s'implique. Il faut savoir باللي se manifeste le verbe ou bien s'implique عندهم نفس المعنى. معناتها هل الكاتب حاضر في النص؟ هل الكاتب حاضر في النص؟ s'il vous plaît احفظوا لي لي دو فيرب هادو se manifeste s'implique، راهم يجيو بزاف في البكالوريا وفي المواضيع حتى في الاختبارات. l'auteur se manifeste ou bien s'implique ça veut dire la même chose. معناتها هل الكاتب حاضر في النص؟ justifiez votre réponse. toujours هاد la question تجي فيها la justification. pourquoi؟ علاش قلتوا راهو présent؟ علاش قلتوا راهو absent؟ La troisième forme de question, est-ce que l'auteur est présent implicitement ou bien explicitement? هنا قال لك بلي راهو présent بصح implicitement ou bien explicitement. présent implicitement معناتها حاضر بصح بصفة غير مباشرة. دونك دوك نكتبها لكم هنايا حاضر، باردون، حاضر بصفة غير مباشرة implicite، ولا نقدروا ما نقولوا له indirect. يعني هو قال لك بلي هو بريزون معناتها راهو سوبجيكتيف، مي حاب يعرف اسكو راهو سوبجيكتيف امبليسيت او بيان سوبجيكتيف اكسبليسيت. داكوغ، دونك بريزون امبليسيتمون حاضر بصفة غير مباشرة او بيان اكسبليسيتمون حاضر بصفة مباشرة. Donc, est-ce que l'auteur est présent implicitement ou bien explicitement? Toujours la justification. La quatrième forme de question relève les marques de subjectivité. يعني جبد لي من النص علامات ومؤشرات وجود الكاتب في النص. Donc قال لك relève les marques de subjectivité يعني باينة بلي l'auteur est présent ou bien l'auteur est subjectif. Donc طالب منك انك تجبد علامات وجود الكاتب في النص. سواء يقول لك les marques de subjectivité ou bien les indices c'est la même chose. معناتها علامات وجود الكاتب في النص. ان شاء الله راح نشوفوا الدرس بالتفصيل وراح تفهموه ونديو ان اكزامبل دان سوجي دو باك. L'objectivité et la subjectivité de l'auteur. Bien sûr, راني نهضر على le premier projet un texte d'histoire. Deuxième projet إن شاء الله راح نشوفوا d'autres choses. Troisième projet encore راح نزيدوا نشوفوا d'autres choses. هذا الدرس راهو خاص بجميع الشعب، راني نحكي مع كامل الناس. عندكم الشعب العلمية، شعبة أدب وفلسفة، وشعبة لغات أجنبية. لو بروميير بروجي نتاع سيت ديستوار جماعة الخير رايحين تلقاو لوتور اوبجيكتيف اي سوبجيكتيف. بصح باش نكون معاكم صريحة، نسبة 1% فقط، 1% راح يجيك لوتور ابسون. وش معناتها؟ مش راح يجيك في الباك لوتور ابسون وعلى ضمانتي، مش راح تشوفوا اوبجيكتيف في السوجي تاع الباك. دونك نحاها من بالك انك احتمالية وجود لوتور اوبجيكتيف في البكالوريا، ماكش راح تشوفوا اوبجيكتيف في الباك، وهذه على ضمانتي. Subjectif كامل لو بروغرام تاعكم، ماشي غير لو بروميير بروجي نتاع سي ديستوار. دوزيام بروجي، تروازيام بروجي، لو بروغرام تاعكم سكولاغ راهو بازي على لا سوبجيكتيفيتي دو لوتور. باش ديروها في بالكم مليح، لوتور راح نصيبوه بريزون موجود في كامل لي سوجي تاع que ce soit le premier projet نتاع سي ديستوار ولا دوزيام بروجي ولا تروازيام. اروحوا مع بعض درك نكتشفوا كيفاش تفرقوا ما بين لوتور اوبجيكتيف اي لوتور سوبجيكتيف. شوفوا معايا راهي سهلة بزاف. l'auteur objectif absent شو معناتها؟ معناتها هنا l'auteur relate et donne des informations sur l'événement historique réel de
l'Algérie. واش معناتها جماعة؟ معناتها هنا لوتور راح تصيبوه جست يعطينا دي انفورماسيون على الحدث الحقيقي على الجزائر. باغ اكزومبل l'événement de 8 mai 1945, l'événement du 1er novembre 1954, etc. راح يعطينا des explications et des informations concernant l'événement historique réel هذاك. بصح مش راح يكون بريزون، مش راح يكون متواجد. دونك مش راح نشوفوا لي مارك دو سوبجيكتيفيتي علامة وجود الكاتب في النص. راح نشوفوا ان سوجي فيه جوست دي ديفينيسيون دي اكسبليكاسيون وما كانش لي زادجيكتيف لي adverbes lexique ميليوراتيف بيجوراتيف. راح نشوفوا جوست دي انفورماسيون concernant l'événement historique réel de l'Algérie هذاك وخلاص. دونك حاجة هذه امبوسيبل تصيبوها في ان سوجي دو باك. علاش؟ باسكو عندكم بروشينمون ان شاء الله لا فيزي كومونيكاتيف لو كونت روندو. vous allez comprendre باللي l'auteur راح ينتسبوه سوبجيكتيف. علاش؟ باسكو كم تسحقوها في لا فيزيا كومونيكاتيف وتسحقوها تانيك في لو كونترول. دونك لوتور اوبجيكتيف ماشو بازي في البروغرام تاعكم تاع الترمينال جميع الشعب. لوبجيكتيفيتي راكم قريتوها ان دوزيام اني. دونك جوست في لا بروميير سيكونس، دونك لازم نكتبها لكم هذه. لا بروميير سيكونس انفورمي دان في ديستوار رايحين تلقاو لوتور اوبجيكتيف. لا بروميير سيكونس ما جاتش في البكالوريا من 2008 ل 2024. باغ كونتر دوزيام سيكونس introduire un témoignage dans un fait وعندكم analyser et commenter dans un fait. هذه اللي تجي في البكالوريا في البروميير بروجي نتاعك سي ديستوار. دونك لا بروميير سيكونس علاش ما تجيش؟ على خاطر l'auteur objectif, l'auteur juste il nous donne des explications des informations concernant l'événement historique réel وخلاص. دونك رايحين نشوفوا absence totale des marques de subjectivité. مش رايحين نلقاو علامات وجود الكاتب في النص absence totale. Par contre رايحين نلقاو présence de quoi؟ présence des pronoms impersonnels. Des pronoms impersonnels. شكون هادم les pronoms impersonnels؟ il, elle, il avec S, elle avec S, plus le pronom personnel indéfini, le on. Donc هذا واش راح نلقاو. C'est tout. Donc je répète. L'auteur objectif ou bien l'auteur absent راح نلقاوه juste dans la première séquence. C'est tout. هذا ما كان. علاش؟ parce que la première séquence راح نشوفوا l'auteur relate ou bien donne des informations sur l'événement historique réel de l'Algérie. معناتها juste راح نلقاو شرح مفصل لهذاك الحدث التاريخي. يمد لنا l'auteur des explications على l'événement historique réel هذاك. بصح ما نصيبوش les adjectifs les adverbes lexiques amélioratifs péjoratifs ما نلقاوهمش. نلقاو juste l'auteur يشرح لنا الحدث الحقيقي هذاك وخلاص. هذا ما كان. absence totale غياب دي مارك دو سوبجيكتيفيتي. ما كانش مؤشرات وجود الكاتب في النص اللي حنتعرفوا عليها في لا سوبجيكتيفيتي. نلقاو ou bien présence des pronoms impersonnels il avec S, elle avec S et le pronom personnel indéfini. Donc l'objectivité مش راح تجيكم في البكالوريا احتمال وجودها 1% ونلقاوها juste في la première séquence. نروح نشوفوا la subjectivité de l'auteur. Subjectivité de l'auteur. L'auteur subjectif ou bien l'auteur présent, ça veut dire موجود حاضر. Le programme scolaire تاعكم est basé sur la subjectivité. راح نلقاوه في la deuxième séquence introduire un témoignage dans un fait ou تانيك في la troisième séquence analyser et commenter dans un fait. Donc, le premier projet, un texte d'histoire basé sur la subjectivité. تانيك deuxième projet ou تانيك troisième projet. معناتها le programme تاعكم راح نشوفوا فيه la subjectivité de l'auteur. Soit نقولوا l'auteur subjectif ou bien l'auteur présent ou bien l'auteur se manifeste. معناتها راهو موجود. L'auteur s'implique. C'est la même chose. راهم des synonymes لازم تحفظوهم. كيما شفتوا les questions راهم يتبدلوا donc لازم تحفظوا les synonymes كامل. Il existe deux types de subjectivité. عندنا نوعين. Soit يكون subjectif implicite, ça veut dire l'auteur est présent indirectement. Il est caché معناتها موجود بصفة غير مباشرة. ou bien subjectif explicite موجود بصفة مباشرة. راح نتعرفوا عليهم en détail. Les marques de subjectivité de l'auteur علامات وجود الكاتب في النص. شوفوا معايا يا جماعة. Que ce soit l'auteur subjectif implicite ou bien subjectif explicite
في زوج عندهم les marques de subjectivité de l'auteur. Ça veut dire نطيحو حنا في sujet وين يكون l'auteur subjectif implicite. Bien évidemment هو à la base راهو subjectif. ولا نطيحو في sujet يكون l'auteur subjectif explicite. هو تانيك à la base il est subjectif. Donc que ce soit l'auteur subjectif implicite ou bien explicite في زوج نلقاو في les sujets تاعهم les marques de subjectivité ou bien les indices de subjectivité علامات وجود الكاتب في النص. Donc إذا سقساك relève les marques de subjectivité ou justifier votre réponse. Bien évidemment رايحين تحكيو لهم على les marques de subjectivité. هامليك يا جماعة les marques de subjectivité. Alors, je commence. Les modalisateurs. Les modalisateurs, شكون هما؟ Les modalisateurs, عندي les adjectifs. Les adjectifs هما الصفات. عندكم les adjectifs qualificatifs, possessifs, démonstratifs, les adjectifs de couleur, de nombre, etc. Par exemple, تقرأ le texte تاعك وتشوف vaste, grand, joli, intelligent, brave, prudent. هادو كامل des adjectifs. Donc, كل ما تقراو des adjectifs, عارفوا بلي راهم des modalisateurs parmi les marques de subjectivité. Les adverbes هما كامل الكلمات اللي يفضوا بلو سوفيكس mon. هما كامل les mots qui se terminent par le suffixe mon. Par exemple, facilement, rapidement, vigoureusement, fiévreusement. Donc, كامل الكلمات اللي يفضوا بلو suffixe mon راهم des adverbes. Des adverbes parmi les modalisateurs, parmi les marques de subjectivité. Le lexique mélioratif هم صفات المدح. D'accord? lexique mélioratif راهم صفات المدح. صفات المدح. lexique péjoratif هما العكس. صفات الدم. صفات الدم. Donc نعاودو جماعة. عندنا les marques de subjectivité, les modalisateurs, les adjectifs, صفات, les adverbes كامل الكلمات اللي يفضوا le suffixe mon, par exemple rapidement, facilement, doucement. Le lexique mélioratif هم صفات المدح والتمجيد والتكريم. lexique péjoratif هم صفات الدم. Donc, on dit encore les verbes et les expressions d'opinion. Les verbes et les expressions d'opinion qui montrent le point de vue de l'auteur. Donc, هادم يبينوا وجهة رأي الكاتب. Le point de vue de l'auteur. Les verbes et les expressions. Les verbes هما أفعال et les expressions هم العبارات. Les verbes, par exemple, je crois, j'en doute, j'estime, j'avoue, etc. Les expressions, par exemple, mon opinion, à mon avis, à mon égard, selon moi. Donc, les verbes et les expressions d'opinion montrent le point de vue de l'auteur. Ça veut dire que l'auteur est présent dans le texte, est subjectif. Le conditionnel, هو الشرط. Les phrases interrogatives, هما les questions. Les phrases interrogatives, les questions. Si l'auteur a posé une question, donc il est présent, il est subjectif. Les phrases exclamatives, هما علامات التعجب. Donc, إذا الكاتب تعجب, donc il est présent, il est subjectif. Je répète, les marques de subjectivité de l'auteur. عندي les modalisateurs, اللي متكونين من les adjectifs, les adverbes, lexique mélioratif, lexique péjoratif. Les verbes et les expressions d'opinion montrent le point de vue de l'auteur. وجهة رأي الكاتب. Le conditionnel, les phrases interrogatives هم des questions, les phrases exclamatives هم علامات التعجب. Les marques de subjectivité خاصين soit يكون l'auteur subjectif implicite ou bien subjectif explicite. Alors, comment je fais la différence entre le subjectif implicite et le subjectif explicite tant que عندهم في زوج les mêmes marques de subjectivité كيفاش أنا نفرق بيناتهم؟ La différence entre le subjectif implicite et le subjectif explicite ما هو الفرق بين الكاتب موجود بصفة غير مباشرة والكاتب موجود بصفة مباشرة؟ شوفوا يا جماعة راهي سهلة. La différence بيناتهم في زوج هي les pronoms. وين ما نلقاو في النص في لو تكست il ou bien elle, il avec s, elle avec s هادو نعيطوا لهم les pronoms impersonnels. وعندكم le on c'est un pronom personnel indéfini. معناتها l'auteur راهو موجود بصح بصفة غير مباشرة. Il est caché, l'auteur est caché. Donc, il est présent d'une manière indirecte. بصح وين ما نلقاو في لو تكست تاعنا جو والنو معناتها سي l'auteur lui-même qui parle. الكاتب هو اللي قاعد يحكي في هذا النص. ونلقاو aussi les adjectifs possessifs ما mon مي نو notre. Donc, إذا قريت le sujet تاعي وشفت جو والنو avec les adjectifs possessifs ما mon مي نو et notre. Donc, l'auteur est présent
اكسبليسيتومون او موجود بصفه مباشره. بصح اذا ما لقيتش هادم لي برونون ولقيت الايل وال معناتها راهو بريزون امبليسيتمون. هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم، وما تجيكمش بزاف لا كيسيون على لا ديفيرونس entre le subjectif implicite et explicite. Beaucoup plus تجيكم la différence entre l'objectif et le subjectif et aussi les marques de subjectivité. هذا ما كان الفيديو تاعنا وصل للنهاية. نتمنى راكم فهمتوا درس اليوم اللي راهو بزاف 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 مهم. خليوا لي في التعليقات لي كيسيون تاعكم راني نقراها كامل. بارتاجيو هذا الفيديو يا جماعة، بارتاجيوها au ماكسيموم لتعم الفائدة على الجميع. نتلاقاو إن شاء الله الأسبوع القادم في فيديو بزاف مهم. باي باي.